सुल्तान मोहम्मद ने पेशकदमी जारी रखी। वो विलाद के दारुल हुकूमत तिर्गोविश्ते की तरफ बढ़े, लेकिन शहर के बाहर सुल्तान ने एक ऐसा मंजर देखा जिसने तारीख के सबसे बड़े फातेह को भी हिला कर रख दिया। 20,000 मर्द, औरतें और बच्चे लंबी सूलियों पर परोए हुए थे। ये वलाद का सुल्तान के लिए इस्तकबालिया था। कुस्तुनतुनिया एक शहर जो 1000 साल से नाकाबिल तस्खीर समझा जाता था। ऊंची फसीलें, तारीख की सबसे मजबूत दीवारें, और इन दीवारों के बाहर एक 21 साल नौजवान सुल्तान जिसकी आंखों में सिर्फ एक ख्वाब था, कुस्तुनतुनिया। ये सिर्फ एक शहर का मुहासरा नहीं था, ये दो तहजीबों, दो दुनियाओं और दो अदवार के दरमियान आखिरी जंग थी। 15वीं सदी में कुस्तुनतुनिया एक शहर नहीं था, ये रूमी सल्तनत की आखिरी निशानी थी। यूरोप और एशिया के दरमियान तजारती दरवाज़ा और ईसाई दुनिया का रूहानी मरकज़ था। बहिराए हस्वद और बहिराए रूम को जोड़ने वाला ये शहर सिल्क रोड की कुंजी था। दो चीज़ें जो कुस्तुनतुनिया को नाकाबिल तस्खीर बनाती आ रही थीं, उनमें सबसे पहले थी थ्यूडोशियन वॉल, जो 1000 साल से खड़ी थी और जिसने पे दर पे हमलों का रुख वापस किया था, और दूसरी बॉस्फोरस पर लगी हुई ये गोल्डन हॉर्न, जो एक जंजीर थी जिसकी वजह से कोई भी कश्ती या कोई भी फ्लीट कुस्तुनतुनिया के शहनशाह की इजाज़त के बगैर बॉस्फोरस में दाखिल ना हो सकती थी। मगर इस बार कुस्तुनतुनिया का सामना एक ऐसे सुल्तान से हुआ था जिसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ कुस्तुनतुनिया था, और सुल्तान मोहम्मद सानी के पास ऐसा मंसूबा था जिसने तमाम तारीख दानों को फरताए हैरत में डाल दिया। सुल्तान मोहम्मद सानी ने जब थ्यूडोशियन वॉल्स के लिए एक बड़ी तोप का बंदोबस्त किया, वहीं पर सुल्तान मोहम्मद सानी ने बॉस्फोरस में लगी इस जंजीर का भी हल निकाल लिया। मार्च 1452 जब मोहम्मद सानी ने बॉस्फोरस के किनारे रुमेली हसार की तामीर का हुक्म दिया, तब बाज़ंतीनी शहनशाह को सुल्तान मोहम्मद सानी यानी मोहम्मद फातेह के प्लान का इल्म हुआ। अब कोई बहरी जहाज़ सुल्तान की इजाज़त के बगैर बॉस्फोरस में दाखिल नहीं हो सकता था। ये खामोश जंग का आगाज़ था। इसी दौरान एक हंगरी नजात माहिर तोपसाज ओरबान सुल्तान के दरबार में हाजिर हुआ, और उसने एक ऐसी तोप बनाने का वादा किया जो दुनिया ने पहले कभी ना देखी थी। इससे पहले ओरबान यही तोप बनाने का वादा बैजेंटाइन एम्पायर से कर चुका था, जिसे बैजेंटाइन एम्पायर ने रिजेक्ट कर दिया था। नतीजा बासिलिक कैनन, जिसकी लंबाई 26 फुट, गोला 600 किलोग्राम और फायर की आवाज़ मीलों तक सुनी जाती थी, जिससे इमारतों और किलों के दरो दीवार कांप जाते थे। ये तोप सिर्फ हथियार नहीं थी, ये कुरून वस्ता की दीवारों के लिए मौत का पैगाम थी। 23 मार्च 1453 को उस्मानी फौज एडरना से रवाना हुई। फौज की तादाद मुख्तलिफ तारीख दानों ने मुख्तलिफ लिखी है, जो 50,000 से लेकर 1,00,000 तक के सिपाही, जिनमें 10,000 से 15,000 तक जेनिसरीज, दर्जनों तोपें, कुछ बहरी बेड़ा और एक तोप जिसे बसिलिस्का तोप कहा जाता था। 5 अप्रैल 1453 को उस्मानी फौज कुस्तुनतुनिया के दरवाज़ों तक पहुंच चुकी थी। शहर के अंदर शहर के सिर्फ 10,000 से 20,000 के दरमियान मुहाफिज मौजूद थे, मगर वो शहर के दिफा में अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार थे। कुस्तुनतीन 11 आखिरी रूमी शहनशाह शहर का दिफा कर रहा था, जिसका नाम पलियोलिकोस था। आखिरी बाज़ंतीनी बादशाह। इसके पास दौलत तो न थी, फौज भी नहीं थी, लेकिन था तो एक जज्बा कि मैं बादशाह हूँ, और बादशाह अपनी सल्तनत के साथ ही गिर जाता है। ऐसे में जियोवानी जस्टिनियानी, जो कुस्तुनतुनिया का मुहाफिज बनकर सामने आया, कुस्तुनतुनिया की उम्मीद था। एक जनेवा का सिपाही जो अपने साथ 5,000 की कुमक लेके कुस्तुनतुनिया में दाखिल हुआ। वो तोपों, तीरों और हमलों के सामने फसीलों पर डटा रहा। हर दिन हर रात वो सिपाहियों को हौसला देता रहा। जब तक जस्टिनियानी खड़ा था, शहर खड़ा था। 12 अप्रैल का दिन, जब सुल्तान मोहम्मद सानी ने पहले हमले का हुक्म दिया, और सबसे पहला हमला बासिलिक तोप ने फायर किया। ज़मीन कांप उठी, दरो दीवार हिल गए, चारों तरफ खामोशी छा गई। गुजरने वाले रुक गए, सब देखने लगे कि ये किस चीज़ की आवाज़ थी। ज़मीन कांप उठी, फसील में दरार पड़ गई। दिनों तक तोपें गरजती रहीं, रातों को मुरम्मत होती रहीं। ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं, ये हौसलों की जंग थी। ये जंग खुले मैदान में नहीं हो रही थी, ये जंग दीवारों पर हो रही थी। हर कदम, हर सीढ़ी ज़िंदगी और मौत के दरमियान फासला थी। एक तरफ उस्मानी जेनिसरीज, दूसरी तरफ वो मुहाफिज जिनके पीछे सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरी तारीख खड़ी थी। हर सुबह तोपों की घनगरज से शुरू होती थी, दीवारों में शगाफ पड़ते और जैसे ही धुआं छटता जेनिसरीज आगे बढ़ते, सीढ़ियाँ लगती, ढालें उठती और तलवारें चमकने लगती। जेनिसरीज पीछे हटते, लेकिन शिकस्त के लिए नहीं, दोबारा हमले के लिए।
شہر کے محافظ زخمی ہوتے، دیواریں مرمت ہوتی اور اگلی صبح جنگ پھر سے شروع ہو جاتی۔ دیواروں پر ایک شخص تھا جو ہر شگاف پر پہنچ جاتا تھا، جیوانی جستینیانی۔ جہاں جینیسریز قریب آتے وہاں اس کی آواز گونجتی۔ اس کی موجودگی محافظین کا حوصلہ تھی۔ جینیسریز پیچھے ہٹنا نہیں جانتے تھے، وہ ایک چیز جانتے تھے، موت، اپنی یا دشمن کی۔ ہر قدم، ہر زخم ان کے لیے اعزاز تھا۔ ان کی قطاریں ٹوٹتی لیکن ارادے نہیں۔ جینیسریز کے پے در پہ حملوں نے شہر میں موجود دفاع کاروں کا حوصلہ پہلے ہی توڑ دیا تھا۔ پھر عثمانی توپ خانہ اور بسیلک نے سفیل میں جگہ جگہ شکاف ڈال دیے تھے، مگر جستینیانی موجود تھا اور وہ شہر کا مکمل دفاع کر رہا تھا۔ کو محاصرہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ چھوٹے دستے خاموشی سے آگے بڑھتے، تیر، آگ اور چیخیں۔ دیواروں پر نیند مر چکی تھی۔ دن گزرتے گئے، محافظین کم ہوتے گئے، خوراک کم، زخم زیادہ اور امید کمزور ہوتی جا رہی تھی، جبکہ جینیسریز پوری آب و تاب سے حملے کر رہے تھے۔ گولڈن ہارن کو پار کرنے کے لیے سلطان محمد ثانی نے ایک ایسا حکم جاری کیا جس نے تمام تاریخ دانوں کو فرتہ حیرت میں ڈالا ہوا ہے۔ جنگ کے خیمے میں سلطان محمد فاتح، آپ کے وزیر اور جرنیل سب خاموش تھے۔ جرنیل بولے، سمندر بند ہے، شہر نہیں ٹوٹے گا، سلطان ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ سلطان نے سر اٹھایا اور وہ جملہ کہا جو تاریخ میں گونج گیا، تو پھر ہم سمندر کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ سلطان کا یہ حکم سن کر سب فرتہ حیرت میں آ گئے۔ سلطان نے حکم دیا کہ اب جہاز خشکی پر سے گزریں گے۔ جرنیل اور وزیر ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ سلطان نے اپنا حکم پھر دہرایا، ہاں، جہاز خشکی پر سے گزریں گے، پہاڑ، درخت، چٹانیں، کچھ بھی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ حکم سن کر جرنیل ساکت رہ گئے، لیکن سلطان کے لیے ناممکن نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ رات کے اندھیرے میں درخت کاٹے گئے، راستے ہموار کیے گئے، لکڑیوں پر تیل ڈالا گیا۔ شہر سو رہا تھا، فصیلوں پر سکوت تھا اور پہاڑوں کے پیچھے جہاز حرکت میں آ چکے تھے۔ رسیاں کھینچی جا رہی تھی، لکڑیاں چرچرا رہی تھیں اور ناممکن حرکت کرنے لگا تھا۔ جب سورج نکلا، قسطنطنیہ کے محافظ سانس لینا بھول گئے۔ عثمانی جہاز گولڈن ہارن کراس کر چکے تھے، جبکہ گولڈن ہارن پر زنجیر موجود تھی۔ شہر کی سب سے مضبوط سمت اچانک سب سے کمزور ہو چکی تھی۔ اب شہر دو طرف سے گھرا جا چکا تھا، توپیں قریب آ گئی تھیں۔ شہر میں موجود ڈیفینڈرز کے حوصلے ٹوٹنے لگے۔ یہ ایک چال نہیں تھی، یہ ایک ذہانت تھی جس نے تاریخ کو فرتہ حیرت میں ڈالا ہوا ہے۔ 29 مئی کی صبح جب کہ عثمانی بحریہ گولڈن ہارن پار کر چکی تھی، ایسے میں دو محاذوں سے قسطنطنیہ پر حملہ شروع کیا گیا۔ دیوار کی طرف سے پہلے رضاکار فوج، پھر اناتولی دستے اور آخر میں لیجنڈری جینیسریز۔ یہ آخری حملہ تھا۔ دیوار ٹوٹی اور شہر کا دل لرز گیا۔ جیوانی جستینیانی زخمی ہو گیا، مگر شہر ابھی گرا نہیں تھا، کیونکہ قسطنطنیہ کا شہنشاہ قسطنطنیہ میں موجود تھا۔ اس کو اس کے مشیروں نے مشورہ دیا کہ شہر سے نکل جائیں کیونکہ یہ جنگ ہم ہار چکے ہیں، لیکن قسطنطین نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ایک شہنشاہ اپنی سلطنت کا وارث ہوتا ہے اور سلطنت کے گرتے ہی وہ شہنشاہ بھی گر جاتا ہے۔ قسطنطین جو اپنے شہر کے ساتھ مر جانا چاہتا تھا، قسطنطین نے اپنا تاج اتارا اور عام سپاہیوں کی طرح تلوار اٹھائی، لڑتے لڑتے اپنی جان دے دی، مگر اپنے شہر کے دفاع میں کھڑا رہا۔ بادشاہ اپنے شہر کے ساتھ گر گیا۔ 29 مئی 1453 وہ دن تھا جب دوپہر تک عثمانی پرچم فصیلوں پر لہرا رہا تھا۔ سلطان محمد فاتح گھوڑے سے اترے، سجدہ کیا اور کہا، اب یہ شہر میرا ہے، لیکن اس کے لوگ محفوظ ہیں، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کسی کے مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ وہ دیوار جو 1000 سال تک کھڑی رہی تھی، آخر ترکوں کے آگے گھٹنے ٹیک چکی تھی۔ یہ جیت صرف عثمانیوں کی نہیں، اسلام کی جیت تھی۔ یہ صبر، نظم و ضبط اور عزم کی جیت تھی۔ یہ سلطان محمد فاتح کی جیت تھی، جس نے سلطان محمد فاتح کو تاریخ میں امر کر دیا۔ دنیا کی فتح نے پورے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا۔ یورپ میں صف ماتم بچھ گئی اور سلطنت عثمانیہ میں جشن کا سما ہوا۔ یہ ایسا جشن تھا جس کا کئی 100 سال سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ اس شہر کی فتح کا خواب سلطان محمد فاتح نے بچپن سے دیکھا تھا، آج اس خواب کو انہوں نے پورا کر دیا۔ مگر یہ عثمانی سلطان یہاں پہ رکنے والا نہیں تھا۔ سلطان محمد نے پیش قدمی جاری رکھی۔ وہ ولاد کے دارالحکومت ترگووشتے کی طرف بڑھے، لیکن شہر کے باہر سلطان نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے تاریخ کے سب سے بڑے فاتح کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ 20,000 مرد، عورتیں اور بچے لمبی سولیوں پر پروئے ہوئے تھے۔ یہ ولاد کا سلطان کے لیے استقبالیہ تھا۔ 14ویں صدی کے وسط میں ایک نام تھا جسے سب خوف زدہ تھے، ولاد تپس، ولاد دی ایمپیورر۔ دشمنوں کو کھمبوں پر ٹھونکنا، زندہ جلانا اور ہر دشمن کو لرزانا اس کی شہرت تھی۔ لیکن ایک سلطان تھا جو نہ ڈرا نہ گھبرایا، عثمانی سلطنت کا فاتح، سلطان محمد فاتح۔ ولاد دی ایمپیورر صرف ایک فوجی نہیں تھا، بلکہ ایک خوف کی علامت تھا۔ ہر دشمن، چاہے ترک ہو یا والایا کا، اس کی وحشیانہ حکمت عملی سے کانپ اٹھتا۔ جنگل، شہر اور راستے سب خوف سے سرخ ہو جاتے، لیکن سلطان محمد فاتح، عظیم فاتح،
हर खतरे के सामने सुकून से खड़ा रहा। वुलाद और उसका भाई बाज वक्त उस्मानियों के हाथों बतौर गिरवी रखे गए ताकि वालिद वुलाद दोम उस्मानी वफादारी में कायम रहें। इसका मकसद उस्मानियों को यकीन दिलाना था कि वो उनके असर व रसूख के लिए ख़तरा नहीं बनेंगे। ये तजुर्बा वुलाद की शख्सियत में सख्ती और बेखौफी पैदा करने वाला साबित हुआ। उसने देखा कि ताकत और हिकमत बग़ैर खौफ के मुकम्मल नहीं होती। उस्मानी दरबार में रहकर वो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह हिकमत अमली और ताकत का मुशाहिदा कर गया। वुलाद द एम्प्योलर की इब्तदाई ज़िंदगी उस्मानी दरबार में गुजारने, वालिद की फ़ौजी तरबियत और सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के मुशाहिदे से भरी हुई थी। यही बुनियादें उसे बाद में उस्मानियों के खिलाफ एक खौफनाक दुश्मन और वालाशिया का बेरहम मुहाफिज बनाने वाली थीं। वुलाद द एम्प्योलर 15वीं सदी में वालाशिया के हाकिम के तौर पर आया। उस्मानी सल्तनत के फ़ातेह सुल्तान मोहम्मद दोम, जिसे फ़ातेह कुस्तंतनिया भी कहा जाता है, ने वालाशिया पर अपना असर व रसूख कायम रखने के लिए खराज वसूल करने का मुतालबा किया। वुलाद ने उस्मानियों के ये मुतालबात न सिर्फ नाकाबिल कबूल समझा बल्कि अपनी आज़ादी और ताकत पर हमला तसव्वुर किया। उसने खराज देने से इनकार कर दिया। 1462 में सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह बड़ी फौज के साथ वालाशिया पर हमला करने आए, लेकिन वुलाद द एम्प्योलर ने अपनी छोटी मगर बेरहम फौज के साथ रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए उस्मानी कैंप में छापे मारे, आग लगाई और शोर मचाया ताकि दुश्मन में खौफ और अफरा तफरी पैदा हो। वुलाद ने गुरीला हमले, जलाई हुई ज़मीन और रात के छापों के जरिए नफसियाती दबाव पैदा किया और हजारों दुश्मनों को खंभों पर ठोंस दिया, मगर सुल्तान बेखौफ और पुरएतमाद रहे। अपनी फौज को मुनज़्ज़म रखा और किसी किस्म की घबराहट न दिखाई। कैंप में हलचल और आग के बावजूद उन्होंने फौज को मुनज़्ज़म रखा, सिपाहियों को हौसला दिया और हिकमत अमली के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। वुलाद की नफसियाती हरबे सुल्तान को मुतासिर न कर सके और उसका यह हमला नाकाम रहा, जिससे उस्मानी फौज का हौसला बढ़ा और वुलाद की फौज पसपाई पर मजबूर हुई। सुल्तान मोहम्मद ने पेशकदमी जारी रखी। वो विलाद के दारुल हुकूमत तिरगोविश्ते की तरफ बढ़े, लेकिन शहर के बाहर सुल्तान ने एक ऐसा मंजर देखा जिसने तारीख के सबसे बड़े फातेह को भी हिला कर रख दिया। 20,000 मर्द, औरतें और बच्चे लंबी सूलियों पर परोए हुए थे। ये वलाद का सुल्तान के लिए इस्तकबालिया था। मंजर इतना हैबतनाक और दर्दनाक था कि उस्मानी फौज देखती रह गई। सुल्तान भी हैरान थे कि एक हुक्मरान अपनी ही रियाया के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। ये मनाजिर किसी भी ज़ीरू के लिए नए और अजीब थे, मगर सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ऐसे मनाजिर से घबराने वालों में से नहीं थे। सुल्तान ने अपना सफ़र जारी रखा। वुलाद ने अपना ही मुल्क खंडर बना दिया था। अपनी आवाम को खेत फसलें और दरख्त जलाकर अनाज को तरसा दिया और अपने दारुल हुकूमत को खाली करने के लिए ख़वातीन और बच्चों समेत 20,000 अफराद को बेदर्दी से कत्ल करके नेज़ों में परो दिया। ऐसे में वुलाद के वुज़रा वुलाद के खिलाफ हो गए और सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की मदद से वुलाद के भाई रादो को हुक्मरान बना दिया। वुलाद द एम्प्योलर ने राह फरार इख्तियार की, मगर आखिरकार उस्मानियों के शिकंजे में आ गया। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने वुलाद को उसके जराइम की सज़ा के तौर पर सर कटवा के नेज़े में परो के कुस्तंतनिया की फसील पर टांग दिया। यूं एक जालिम के जुल्म का इख्तिताम हुआ।